Alright everyone, good morning. So just in case you're within the area of AS Fortuna Mandaue, so here at Suzuki Auto Cebu North na atay units on display nga might interest you. So kuan lang, pangpagilok lang muna lang mga faces. Sorry, tagis likod. So if you are on the business for and need of cargo van, natay cargo van dire nga barato o presyo nangabli jud ko kalit lang. So wala tong cargo van. So there you go. So na siya light. Ang nakanindot ani nga cargo van for the price of 700 only is ang dimension ani niya is already 8 by 5. So kung magpalit kag plywood, masud ang plywood dire, you still have about this much of space, and then dira dako pa jud siya og space sa side. So kung balik kag plywood din siya di mabaw. Nya 700 ra ni kapin, di ba? Pero biyag. So that's na siya ibalik. Easier kaya one hand. Yeah, kay tungod kay cargo man siya, insulated na siya mga na siya kahoy, na siya light sa sulod. Speaking of light sa sulod, ano kung ipahong so nindot juga siya a partner for business. Yeah, kaning doors, these doors na siya lock dire para dili siya mabangga, di ba? So up next is the Suzuki Jimny, and this is the 5 door. So 5 door siya kay 1, 2, 3, 4 on the other side, and then this the 5th door is ang kaning likod. There you go. So the best thing about the 5 door is dako siya luggage room compared sa 3 doors. There. And that's not it. Kitungod kay 5 doors man siya, nasa siya mga additional space sa likod. So puna na iyang legroom gihatag, tako jud siya og legroom comparing sa 3 doors nga murag respitar na lang tong sa likod. There you go. So the Jimny 5 doors there, mas better sa siya og head unit sa 5 doors nya kuan kanang light siya og head unit. There's the face, most ng face ni Carry. And then up next is the Suzuki XL7. So this is the Savannah Ivory. So for the guys, para ato ni kay Savannah man daw, di man daw sa asawa Ivory ang color. Haha, joke. So here's the interior. So naka-kuha na siya black wood finish, while sa Ertiga kay black carbon finish man to say. Black wood finish with silver linings. So this is the only not only, but this one in the Ertiga is the only or the MPV in the market. Kanila siya crossover ni si XL7 in the market nga grabe og space ang 3rd row ug ang 2nd row. So if magpasakay kag 6-footer kapin diri sa 3rd row, wa ra jud problema kay kani siya mairog at the same time mairog nga muhatag gyapon siya ample space. Unlike sa uban nga medyo ang 3rd row bisag i-push forward na ni diri alanganin gihapon. There you go. And then the good thing with so 7 hybrid technology. And last but not the least, this is the Suzuki Jimny 3 doors G-Wagon edition. G-Wagon. Updated rims and wheels, tires, G-Wagon fenders, G-Wagon garnish, even the hood.
iyang garnish diri sa front, lahi sad bumpers, and front and rear different. So this is the G-Wagon edition Jimny. So only here na dyan na siya sa Suzuki Auto Cebu right across SM City J Mall. Diba? Spaggy what? Oh, nananay ribbon para mo. Haha. Alright, there you go. Bye.